Good evening everyone. Join কৰিছানে তোমালোকে অলপ কিবা এটা কাম কৰি আছিলো so that's why অলপ মোক কিবা বিজি যেন লাগিছে সাগে so আমি লাইভ হৈ গলো অলপ দুটা কিবা এটা কথা আছিল আমাৰ টেকনিক্যাল টিমৰ লগত so এটো হৈ গল now we will start the class just 2 minute এটা আমি কনভারসেশন কৰো so that আমাৰ বাকি ফ্ৰেন্ডস জয়েন কৰিব সাইলো ৰবা কিমানজন জয়েন কৰিছা good evening everyone. Hello Nilam, good evening. I'm good. Okay, aru kun ahisa? Okay. So how is your preparation going, huh? Kenaka goes preparation current affairs regularly saasana nai. Okay. So don't think that examination no hobo. কিবা নিউজ ওলাইছে এক্সামিনেশন নহব এক্সামিনেশন কেতিয়া হ'ব যেতিয়া হ'ব যদি এক্সামিনেশন অলপ মানে নোটিফিকেশন এতিয়ালে আহা নাই টেক ইট এজ আ গুড সাইন চলো আমি অলপ টাইম পাম পঢ়িবলে সো আমি নোটিফিকেশন কেতিয়া ওলাব নোটিফিকেশন ওলোৱাৰ পিছত আমি পঢ়িম এক মাহ পিছত নোটিফিকেশন ওলাব নে এসপ্তাহ পিছত ওলাব ঠিক আছে হেবু স্পেকুলেশন কৰি কোনো লাভ নাই জাস্ট বি ভেরি মাচ কমিটেড with your studies continuous static revision kora current affairs daily পঢ়া newspaper যদি পঢ়ি আছা ভাল কথা daily পঢ়া all right আৰু এটা কথা মুক জনাবা তোমালকে আমাৰ CACP IAS Academy যোনটো ম্যাগাজিন আমি পাবলিশ কৰো এভৰি মান্থ that is অমৃত মন্থন বুলি আমি নাম দিছো হেতু তোমালকে ডাউনলোড কৰি চাইছানে নাই তোমালকৰ অলৰেডি 100 रुपीसৰ যোনটো তোমালকে পারচেজ কৰিছা জুনে কৰা নাই হেতু কৰি লবা এপত গৈ 100 रुपीसৰ যোনটো APSC Prelims crash courseৰ যোনটো কোর্স আছে 100 रुपीस তাতে টেস্ট সিরিজ current affairs magazines and class notes PPTs everything is given there june loa nai go and take it moi bare protitu videot koi ahisu you must go and take it ha aru aji juntu iman din koa nai aji koi asu ei je magazine every month prottek dina je amar current affairs research hoy analysis hoy amar content team specially content team hetuk develop kori compile kori tomalokor major release kore every month ba eta month complete hoy gole next month joldi etu release hoy jay so etu download kori revision koriba that is a revision module so that will help both your ki boli koy prelims oriented mains oriented sob hoy but you have to revise it Assam included ase India is also included all right good evening everyone good evening Dilip Pubali good evening Mukti good evening Monikanchan challenge good evening Banasri ki koisa sa December month January month or etiale publish hua nai pot okay I will be seeing into that কিয়া তোমালোকে বাস ইস্যু পোৱা নাই যদি মই আজি আমাৰ টিমক জনাই দিম টেকনিক্যাল টিমক আৰু কন্টেন্ট টিমক হৈ গৈছে আমাৰ ৰেডি মেবি কিবা এটা টেকনিক্যাল এন্ডৰ পৰা কিবা এটা ইস্যু হ'ব পাৰে থ্যাঙ্কস ফৰ লেটিং আস নো হেতু বাৰু শর্ট আউট হৈ যাব দুটা ম্যাগাজিনে পাই যাবা যদি পোৱা নাই গুড ইভিনিং আসাম টিএমডি স্টার্ট কৰো নেকি আমি স্টার্ট কৰো ন ওকে জয়েন হৈছা লেটস স্টার্ট So the first current affairs is about formalization of Indian economy. Formalization of Indian economy. Tar mane to ki formalization. So it is a process of making an economy more formal. So we know ki eta economy duta basic sector thake. One is known as the formal sector. Another one is known as the informal sector. It has some other name also. Formal sector of tumi organized sector buliyo kobo para. It is also known as the organized sector. Informal sector is also known as the unorganized sector. Now, what is this organized sector ba formal sector? Ki it is the sector of economy where the job, where the task, the employment you are in, that is registered, that is
documentized, registered as the government know that you are working with the government, working with the private sector, you have a proper appointment letter, you receive your salary in your bank account, you have other financial benefits, every record of your job is maintained. That is known as the formal economy or organized economy or organized job. Informal ki yaar opposite hot, tumi kaam tu thike kora, tumi remuneration thike poa, but you have no record, tumi cash out salary loa ba tumar kono dhonor proper appointment letter nai, the government has no record of your income. That sector is known as informal or unorganized sector. Okay, Banasri ki koisa tumi sir koisilu but etialoi nokorile. Okay, sure, I will make it sure ki moi aji to nohoba aji rati hoi gol, oha kaile moi ihotor logot etu communicate korim, tomaloke magazine pai jaba. Okay, but by that time jetiale January, December, January to olop time lagibo, but December to available hoi jaba. Already it is there, but I don't know what is the issue, but that will be mitigated. January to baro aji to February 6, no, today is February 6, so just ami olop kiba kibi olop milabo karone bostu tu olop 2 din man aru time lagibo pare. January to December to available hoy, maybe tate show kora nai, but you will get it. So okay, so informal yate photo duta sabo para ki this is the formal economy, formal sector, then office job hoy, computer ot kaam hoy ase, everything is recorded, so that is the office setup of a formal sector. So informal jodi swa, it is street shops, vegetable vendors, rastat kapuror dukan, food stall. Okay, these are your informal sector jo tumar proper bill receipt issue no hoy. Alright, just you go pay cash or you just UPI, whatever it is, tumi bostu tu ana tumi kono dhonor bill nolua. So jodi tumi bill loa nai, ta mane you are engaged yourself with the informal sector. Now, what is the news about formalization of economy? Now, what is this? India's economy is formalizing, boosting job security, social benefit and stability. So, formal economy tami ki pao eta job security pao, because you will be under the labor laws, you will have a proper appointment letter ki jodi tumar hei appointment letter mote hei junbur provisions asile tumar job letter ot hetu mote jodi joa nai, you can have seek some legal remedies, social benefits and stability. ঠিক আছে, social benefits যোনটো তোমাৰ proof of work নেদেখালে তুমি নোপোৱা, যেনেকৈ ইয়াতে আমি ডিসকাস কৰিম about employees provident fund organization, EPFO, যাক আমি যে simply normal আমাৰ colloquially হেতু কি বুলি কও, provident fund ডিসকাস কৰিম. সো এটু আমাৰ ইন্ডিয়া আজি formalization of economy ফালে গৈ আছে. तामाने कि जोनबुर इनफॉर्मल सेक्टर आसे, गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि यहतकु फॉर्मल बनाबो, यहतरु रेकॉर्ड्स मेंटेन करा हबो. क्यों? बिकॉज जोनबुर इनफॉर्मल सेक्टर मानुहे एई केटा मानु ए जे मानुबुर वर्क जदि आमी यहतो बारो कस्टमर्स হয়, बट जोन केटा याते वेंडर्स आसे, दो दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सोशल बेनिफिट्स, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट जोनटु पाबो लागे जोने फॉर्मल सेक्टरे पाए, तो यहतकु किबा माध्यमेदी यहतक रेजिस्टर कराई কি কৰা হ'ব, ফৰ্মেলাইজ কৰোৱা হ'ব. ওকে, তো ইয়াতে বিশেষকৈ তোমাৰ ইপিএফঅৰ কথা মেনশন আছে, ডিসকাস কৰিম. ফৰ্মেলাইজেশন শিফট মানে ফৰ্মেলাইজেশনত কি হ'ব, শিফটস ইকোনমিক এক্টিভিটিজ ফ্ৰম দ্য ইনফৰ্মেল সেক্টৰ উইথ আনৰেজিস্টাৰ্ড বিজনেसेस এন্ড ডেইলি ওয়েজ ওয়ার্কার. ওকে, যেন আনৰেজিস্টাৰ্ড বিজনেস, ইউ আৰ ডুইং বিজনেস বাট ইউ হ্যাভ নো সাচ ট্রেড লাইসেন্স, ইউ হ্যাভ নো জিএসটি, ইউ হ্যাভ নো লাইসেন্স নাম্বার, জিএসটি বিল তুমি নিদিয়া, কোনো ধৰণৰ বিল নাই. সো দ্যাট ইজ আ informal sector. And daily wage worker to the formal sector where jobs are legally regulated, that is known as formalization. Next, so features of formal economy ki hoy ki those sector that is legal protection pabo, social security under legal protection, janaka workers have contracts ensuring job security and legal rights. What does this mean? Ki if you have a proper appointment letter, proof of your employment, then jodi tumar
letter mote jodi bostu tu hua nai you can seek legal remedy. Social security janakwa ki janakwa access to benefits such as retirement savings. तो retirement savings ot yate me tomar EPFO kotha koa hoy ase. Health insurance and paid leave. Health insurance ot tumi yate ESIC kotha kobo para, Employee State Insurance Corporation. So these two types of applicable only with urban livelihood, because rural livelihood are unorganized like poultry farming and all. Right, Daisy, absolutely right. Stable income. Workers receive fixed salaries through official channels like bank account. Transparency. Economic activities comply with tax laws and government regulation. Economic participation. Greater access to financial services, credit and government programs. Here I discuss koilu yate likha ase. Now, what is EPFO and how does it benefit worker? Tamane yate je ami ei kotha tu kolu retirement saving yate ami olop bikhekkoi hitu discuss kori ki EPFO ki. EPFO er full form hol Employers Provident Fund Organization. Ami sobe janu EPFO ki jodi tumi ejon government servant hoy normally itio to private to diye hitu ki from your salary a certain amount will be deducted and kept with the government. Also the employer will also pay the same amount. Private or khetrot olop beleg hoy. Moi just government or khetrot koi asu ki suppose if you are a central government employee, tumar salary pora suppose 1200 rupees ki korile kati dile as EPFO contribution. EPFO contribution. Tumar to koa hobo employees contribution. Tumar pora salary juntu kati rakhi dibo, that is employees contribution. Okay, and same amount will also be contributed to the fund by the government, that is employers contribution. That is employers contribution. Okay, private sector thole hetu 100% equal amount nohoy, olop kom hoy. Fine. So 1200 plus 1200 mili tumar EPFO account ot 2400 per month jama hobo. Just example diyesu. So every month jetia jama hobo, to jama hoi jetia tumar retirement month ahi jabo, tumi hetu month retire hoba, tumi retire hoi gola. After your retirement within few days tumar ei fundor pora tumar account ot jiman poisa jomise ei poisa tu di dia hobo along with interest. Mane tumi tumar contribution u paba, government or contribution u paba along with interest also. That is known as provident fund. Okay, so EPFO is a government body managing long term savings and social security benefits for salaried workers in India. Benefits for salaried workers in India. Alright, so questions anakwa ke ahibo pare. EPFO only enrolls the government employees and it does not include the private employee. No, yate both public ba government and private employees are included. Are included. ठीक है, ये बस्तुटुक महत रखिबा. Public বা government employee also private employees are included. আগতে নাছিলে but পিছত include কৰা হল কি তুমি যদি আজি এটা formal sector চাকৰি কৰা, that company is mandated to give its employee provident fund along with ESIC also. Okay, juntu ESIC etu hoy tomar 22000 or salary ke kom 21 or 22000 salary ke kom jodi tumi draw kora, then the employer have to give you ESIC. Next, benefits of EPFO retirement fund already discussed. It is insurance, life coverage under schemes like employees deposit linked insurance. On EPFO under there is another scheme, employees deposit linked
insurance scheme. Pension, monthly income after retirement through the employee pension scheme, EPS, employees pension scheme. Emergency support allows partial withdrawal for medical needs, education or housing. ता माने तुम्हार retirement हुआ नहीं, suppose in between तुम्हार जो दी पैसा दरकार पड़े तेतिया हले तुम्ही की करिबो पारिबा, you can withdraw a certain amount of money, partial amount from the EPF, your provident fund account. ठीक है? So आरु की government schemes আছে formalization जनकवा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना. प्रोत्साहन माने encouragement. It provides employers contribution to EPF for 3 years to encourage job creation and formalize employment. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना incentivize job creation during the COVID-19 recovery phase by reimbursing employers for EPF contribution. ता माने एटुत की ABRY कि गवर्नमेंट एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर कि ए जे प्राइवेट सेक्टरे जे EPFO कंट्रीब्यूशन करिवो, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन करिवो, ठीक है, एटुक रीइम्बर्स करि दिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रीइम्बर्स. Employers contribution, private employers contribution will be reimbursed by the government of India when this private sector will create more jobs, when it will create more jobs. All right, do remember हाँ एटू बस्तु आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना. PM street vendors आत्मनिर्भर भारत PM स्वनिधि स्कीम. एटू की आमी लास्ट एटा क्लासतो কৈছিলু जोआकाली क्लासत बा तार आगर क्लासत that PM स्वनिधि scheme is about the street vendors, provides affordable loan to street vendors for capital and business expansion. Street vendors or governmental loan दिए, that is PM स्वनिधि scheme. Okay, so now with our next current affairs, that is about production linked incentive scheme. So etu enaka nohoy ki this scheme is very new, ebar 2025 বা 2024 ত আহিছে নহয়. কিছুমান কি হয় current affairs এনেকাকে পঢ়িব লাগে কি এটু বহুত বছৰ ধৰি চলি আছে, মানে that is a scheme which is live. Maybe এটু 10 বছৰ আগতো স্কিমটো লঞ্চ হৈছে, 20 বছৰ আগতো স্কিম লঞ্চ হৈছে, যেনেকা মনৰেগা তো আজিৰ নহয়, বহুত পুৰণা স্কিম হয়, বাট মনৰেগা ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ এতিয়াও আহে. কেতিয়া কি ধৰণে আহিব উইথ দ্য চেঞ্জেছ. সো তেনেকুৱা PLI স্কিম এভৰি ডে বা নকলেও এভৰি মান্থ, most of the days this PLI scheme is available, is flashed in the newspapers. So what is this PLI scheme? Production linked incentive. Ketia launch hoisile 2020. Why it was launched? It was launched to boost manufacturing by promoting investment, innovation and self-reliance. Why? To make India a global hub of manufacturing. Global hub of manufacturing. ठीक है. So কি হয় PLI scheme? কি করে PLI scheme? It incentivizes, মানে it may give subsidy or it may give tax benefits or other benefits to domestic and foreign firms. Important point for your prelims. কৈ আছো. With financial rewards based on production growth over 5 years. Government hey firmok, firms burok ki dibo financial reward dibo based on production growth in over 5 years. 5 বছৰত ইহতে production কিমান grow কৰিছে percentage wise, হে হিসাবে হে companies বুৰক কি দিয়া হ'ব financial incentive, মানে simple language ত দিয়া হ'ব পইচা. Initially for the 3 industries, it now covers around 14 sectors to boost import substitution, jobs and high tech industry. All right, prelims ইয়াৰ পৰা কি question আহিব পাৰে? Which of the following is true or not true?
তো PLI স্কিমৰ ষ্টেটমেণ্ট নাম্বাৰ 1 জেনেৰেলি না ইজিয়ে হয়, জেনেৰেলি আই এম নট জেনেৰেলাইজিং, বাট যোনটো মই পেটাৰ্ণ চাইছোঁ, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট বুলি যে আহে, ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 1 যোনটো থাকে ন, এইটো বেছিভাগ মানে ইজি, আৰু তাৰ পিছৰ ষ্টেটমেণ্টছকেইটাহে ভাবিবলগীয়া হৈ যায়। চ' যেনেকৈ চাপ'জ ষ্টেটমেণ্ট 2 দি দিলে কি it only covers under PLI scheme, it only covers domestic industries, Indian industries and not foreign firms. ठीक है? So what is the answer? Domestic as well as foreign firms. So what are the sectors covered here? কিছুমান sectors ইয়াতে লিখা আছে, let's read it. This is star মাৰি থৈ দিবা দে, PLI স্কিমত আজিৰ ডেটৰ 2024-25 মতে কি কি সেক্টৰ আছে, চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে, জাষ্ট এক্সামৰ আগলৈকে এইটো ক্লিয়াৰ থাকিব পাৰে কোনটো সেক্টৰছত আছে কোনটো সেক্টৰত নাই। যেনেকুৱা লাৰ্জ স্কেল ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড মেনুফেকচাৰিং আছে, ফাৰ্মাচিউটিকেলছ এণ্ড মেডিকেল ডিভাইচেছ, অটোমোবাইলছ এণ্ড অটো কম্পনেণ্টছ, টেলিকম এণ্ড নেটৱৰ্কিং প্ৰডাক্ট, renewable energy and solar photovoltaic modules, advanced chemistry cell batteries, white goods, drones, textiles, food products and specialty steel. Okay, now you etu hoi gol, etu pohi loba pisot you tell me what is white goods. White goods ki bostu? I will wait for your answer. C. Hana answer etiyale. Okay, answer ahi ase domestic niki sir, Deepe koisa. Miss Unrevealed, you are saying dairy products. Koi asu roba. First of all, let me see the answers first. Jiri electronic goods. Can you give example? Electronic goods mane? Which electronic goods? Large electrical goods which is used domestically. Yes, right. White goods mane, these are the large electronic items that you use in your home. Prelims or potential ase na nahi hetu question or which of the following is or are not a white, is or are white, not or to na lage, white goods. Number 1, washing machine. Number 2, microwave. Number 3, computer. Number 4,
mobile phone. Okay, choose the correct option. Choose the correct option. So your option number A is 1, 2 and 3. Option B is 2, 3 and 4. Option C is your 2 or 2, 3, 4. No, to likhi lo hai. 1, 2 and 4, and number D, all of the above. Answer this. Please answer. কি হ'ব আনসাৰটো কৰা সবে চাই লোৱা টু থ্ৰী ফ'ৰ নহয় অ'কে ৱেইট অলপ ইয়াতে মই চেঞ্জ কৰিব লাগিব ৰ'বা ইয়াতে আই নিড টু চেঞ্জ সামথিং অলপ ইয়াতে এটা এৰাৰ এটা হৈছে এনেকুৱাকৈ নহয় কুৱেশ্যনটো অলপ ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ হা হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট white goods, washing machine, microwave, computer. चलो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा मेरा ही मिस्टेक हुआ इसको हटा दो इसको हटा देते इटू गुसाई दियो मी नॉट নহয় नॉट टू ना लगे तुम्हें which of the following is or are white goods কোনটো হয় হেতু কোৱা 1, 2 and 3 white goods. Option A 1, 2 and 3. Okay, just let me tell you here option 1 and 2 white good hai. What option 1 and 2 is white good. Computer is the brown good. Yate so moi eta notun dilu tumak computer is known as the brown good and mobile is not considered as such. So 1 and 2 jodi thakile hoy etut hole hoy but so I tricked you little bit. So I am very sorry for that. I shall not do this to my students but still moi bhabisu konoba ejon koba mane just I wanted to test কি কোনোবা এজন কবা স্যার কম্পিউটারটো হবনে নাই মোবাইল ফোনটো নহয় যেটো সবে জানা বাট কম্পিউটারটো হয় নে নহয় কম্পিউটার নহয় কম্পিউটার ইজ রেফার্ড টু এজ ব্রাউন গুড নাও যদি টেলিভিশন বলি কও টেলিভিশন টিভি ইজ হোয়াইট গুড নো টিভি ইজ নট আ হোয়াইট গুড তার মানে ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ দিস স্পেসিফিক্যালি ওয়াশিং মেশিন মাইক্রোওয়েভ আৰু রেফ্রিজারেটর is also a white good. Refrigerator is also a white good. Now why? Key similarity as a washing machine, microwave and refrigerator or majot? Is there any similarity? Is there any similarity between washing machine, microwave and that your কি লিখিলো রেফ্রিজারেটর
Anyone? Kiba eta ase similarity. Okay, let me tell you ki washing machine, microwave aru refrigerator there is a special coating white goods special coating eta thake. A special coating to key, it is the enamel paint. Enamel paint. ठीक है. So this can again be another point. White goods. ডাঙৰ machine হয়তো এতিয়া microwave কিমনো ডাঙৰ microwave তো বেছি ডাঙৰ নহয় ন এনে নিজে হাতেৰে ডাঙিব পাৰি washing machine অলপ কষ্ট হ'ব ডাঙিবলে fridge ডাঙিব নোৱাৰিবা so হেতু হয় large machine হয় but specially যোনটো লাগে ন এটা special coating থাকে that is the enamel paint. Yes Daisy, right everyone, Pubali, right, special coating, yes. Okay, very good. So এই হৈ গল আমাৰ white goods তাৰপিছত বাকি ইয়াতে আমি অলপ বেলেগ এটা ডেভিয়েশন লৈ ডিসকাস কৰিলো কোৱেশ্চনস তেনেকুৱাকে আহে কিন্তু কিবা এটা আমি সব বাকি লাৰ্জ স্কেল ম্যানুফ্যাকচাৰ ফাৰ্মাসিউটিক্যাল এবোৰ সবে জানে white goods তো আমাৰ কাৰণে এটা নতুন আছিল সো আমি white goods চালো. Okay, now next infrastructure at a current affairs, that is dedicated freight corridors. Dedicated freight corridors. Now what is freight corridor? Freight corridor, it is the corridor infrastructure which is developed for freight movement. Now what is freight movement? Freight movement is the movement of goods. এটা সিটিৰ পৰা বা এটা লোকেশনৰ পৰা আন এটা লোকেশনত যে গুডস কি হ'ব যাতায়াত কৰিব ট্ৰান্সপোৰ্টেশন হ'ব লজিস্টিক্স যে হ'ব হেতু কি বুলি কোৱা হয় ফ্ৰেট বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ মাল গাড়ী এক্সাম্পল যদি দিওঁ ৰেলৱেজত মাল গাড়ী যে আমি চাওঁ তো এটা সিটিৰ পৰা আন এটা সিটিত যায় বা এটা ষ্টেটৰ পৰা বেলেগ এটা সিটিত যায় দ্যাট ইজ হোৱাট ফ্ৰেট মালগাড়ীক আমি ইংলিছত কি বুলি কওঁ ফ্ৰেট ট্ৰেইন বুলি কওঁ ফাইন সো হে ফ্ৰেট ট্ৰেইন দ্যাট ইজ অলসো ফ্ৰেট কৰিডৰ নাও হোৱাট ইজ দিস ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰ ডেডিকেটেড ওয়ার্ডটো কি ডেডিকেটেড ওয়ার্ডটো মানে যে পারপাসলি এটা কিবা কামৰ কাৰণে ফোকাস সো ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰ কি এনেকুৱাকে ৰোডৱেজ হোক কিংবা ৰেলৱেজ হোক এনেকুৱাকে এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ডেভেলপ কৰা হ'ব economic corridor to develop kora hobe where there will be a free movement of goods and services very easily. India's dedicated freight corridors enhance railways revenue boost GDP and improve freight efficiency, connectivity and infrastructure. So what are these DFCs? DFCs are special railway tracks designed solely for freight transport mane malgari. These corridors utilizing double stack container and heavy haul trains increase capacity and ensure freight transit. I hope etu bostu buhisa utilizing double stack container mane ki malgari je bogi bur to amar etu bogi koatu hei hobo it is the container actually bogi tu juntut passenger train othe bogi thake hebu container buli koy double stack mane ki jun malgari sobe saisa I am very bad at drawing but still I am trying. So suppose this is the malgari, so this is the darwaja, to yate bhitorat mal thwa hoy so double stack mane ki yate record nisna hobo ki you can load your goods here also so agote ki asile malgari bhitorat I don't know tomaloke kitiba khumaisa na nai I have seen মানে মালগাড়ী কৰি কত যোৱা নাই মই ডোন্ট वरी কি মই মালগাড়ী কৰি গুছি গুছি তেনেকুৱা একো ইনসিডেন্ট হোৱা নাই বাট I have seen কি কেনেকুৱাকে হয় okay because I have little bit close relation with railways so I know what it used to do recently one double stack or pisot but agote just normal container asile তেনেকুৱা stack record তেনেকুৱা system nasile alright so that is double stack container
So এই হৈ গ'ল আমাৰ ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰ নাও ইউ চি কাৰেণ্টলি ইণ্ডিয়াত দুটা ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰ আছে এটাক আমি কি বুলি কওঁ ইষ্টাৰ্ণ ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰ আৰু এটা হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰ ইষ্টাৰ্ণ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ তো ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰেট কৰিডৰটো ৰুটটো কি হয় দিছ ইজ এগেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হা it covers approximately 1856 kilometer so exactly kilometer to monot thakok na thakok that is different thing juntu monot thakibo lagibo ki western dedicated freight corridor length to besi ne eastern dedicated freight corridor length to besi ami keneko ke monot rakhim so tumalokor actually hetuke hoy mane amar students or junbur confusion hoy bhoy juntu hoy ki sir ei je number kilometers ibu monot rakhibo lagibo janu numbers monot rakhibo nalage কিন্তু একদমই নালাগে হেতু কোনো হয় 1856 এটো মোৰো মনত না থাকে দিস 1504 মনত না থাকে এটো বিকজ কিমান কিলোমিটাৰ মনত ৰাখিবা কি মনত ৰাখিব লাগে কি কোৱেশ্চনস কেনেকৈ আহে স্পেশালি ইউপিএসসি নেচাৰ অফ কোৱেশ্চন ইজ কি ইষ্টাৰ্ণ ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰৰ লেন্থ টু বেছি নে ৱেষ্টাৰ্ণ ডেডিকেটেড কৰিডৰ অফ লেন্থ টু বেছি সো জাস্ট টু টেষ্ট ইউৰ নলেজ হাউ মাচ knowledge you have in this very particular topic আজি ডেটত ইকোনমি পঢ়িব গলে ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰ পঢ়িবই লাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটো আহে অলৰাইট সো ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰটো গম পাও কিন্তু লেন্থটো কোৱাচোন দুটা ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰ আছে ইয়েস হেতু আমি জানো বাট লেন্থ কিমান লেন্থ আমি নাজানো কিন্তু ইষ্টাৰ্ণ টু বেছি হয় ৱেষ্টাৰ্ণ টু কম এনিৱেজ আমি ৰুট চাই আছিলো Okay, route key from Ludhiana, Punjab to Dankuni, West Bengal. Key section Kanpur, Mughalsarai and Khurja, Bhaupur. So, yate jodi ami sao eastern to so you see etu red color juntu ase that is the dedicated one Ludhiana pora start hoy Ludhiana pora start hoise aru Dankuni, West Bengalot goi end hoy সো ইয়াতে দিয়া আছে ইষ্টাৰ্ণ কৰিডৰটো তোমাৰ টোটেলটো এইটো হ'ল লুধিয়ানা খুৰ্জা 404 খুৰ্জা কানপুৰ ইমান কিলোমিটাৰ দিছ আৰ আনইম্পৰ্টেণ্ট দৰকাৰ নাই বাট ইয়াতে যোনবোৰ জগাৰ নাম আছে জাষ্ট অলপ সেইবোৰ চাব পাৰা উইচ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু অলৰেডি মই কৈ দিলোঁ অপাৰেশ্যনছ ফুল্লি কমিশ্যন মানে কি ফুল্লি অপাৰেশ্যনেল হেণ্ডলিং নিয়াৰলি 200 ট্ৰেইনছ ডেইলি প্ৰাইমেৰিলি ট্ৰান্সপৰ্টিং কোল steel, agriculture products. Impact relieves congestion on existing tracks, improves passenger train punctuality and boosts regional economic activities. Western dedicated freight corridor that starts from Dadri, Uttar Pradesh. This is Dadri, Uttar Pradesh and to Jawaharlal Nehru Port Trust in Maharashtra, JNPT. Key section Rewari, Palanpur, Makarpura. Operations 93% complete. Fully commissioned etiale hua nai 93% complete hole facilitating around 125 trains per day with full completion expected by December 2025. Etu year end of Western dedicated freight corridor will also get completed. Impact key enhances port connectivity, reduces transit time for goods and significantly lowers logistic costs and exports and imports. Okay, acha camera to hua nai neki just let me check cut khaise sage no 1 minute okay kiba eta hoise no thanks for letting us know just give minute
ওকে ঠিক হৈ গ'ল আমাৰ ফ্ৰেম এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ওকে সো ম্যাপত অলৰেডি এই বস্তু লিখা আছে সো তথাপি আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ দিছ ওৱান ৰেড কালাৰ ওৱান ইজ দ্য ইষ্টাৰ্ণ কৰিডৰ ইষ্টাৰ্ণ ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰ যোনটো লুধিয়ানাৰ পৰা ডাংকুনি ৱেষ্ট বেংগল আৰু ব্লু কালাৰ ইজ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰ ফ্ৰম খুৰ্জা ফ্ৰম দাদ্ৰি টু JNPT Jawaharlal Nehru Port Trust in Maharashtra. So complete কি হৈছে complete তোমাৰ Eastern DFC to হৈ গৈছে আৰু 93% complete হৈছে WDFC to. Now ইয়াতে কিছুমান তুমি এই যেতিয়া picture to চাবা actually this picture is released by the Press Trust of India. Press Trust of India ইয়াতে তুমি কিছুমান color code পাবা like যোনটো এটা dotted red পাবা dotted red. So ইখিনি part to dotted red or আছে this is the dotted red তামানে ইয়াতে লিখা আছে under PPP পিছত তোমালোকে ভাবিবা under PPP to কি মানে from Mughal Sarai till Dankuni this project has been completed by the PPP model private public partnership ঠিক আছে all right good evening Kavya so itu hoy gol amar so next is world solar report series so world solar report it was a series of report hoy that is launched by the International Solar Alliance okay if you have not seen what it is written here tell me I will not move from this place tell me which country or which two country launched the International Solar Alliance which two country launched the International Solar Alliance one is I won't tell I hope tumaloke dekhibole paisa na nahi no tell me in the comment section which two countries already to hole aru thik ase saisa saga tumaloke alop moi besi movement kori lolu so tumaloke saisa so ঠিক है let's একো সাসপেন্সত নাই so I thought মই এটো ভুল কৰিলো মই actually আগতে কইটো গুছাই দিব লাগিছিল স্লাইড টু so that is India and France India আৰু ফ্ৰান্সৰ jointly launched the International Solar Alliance at Conference of Parties 21 COP 21 headquarter got Gurgaon India what is the aim of ISA to mobilize $1 trillion in solar investment by 2030 very important line jodi ISA question ahe etu eta statement ahibo pare to mobilize $1 trillion in solar investments by 2030 advance solar technology and transition to a carbon neutral future okay yes creative mind অলপ মানে মোৰ লগত এটা স্ক্যাম হৈ গল kind মই ভাবিলো question কৰিম but it is a very scam নিজৰ লগত নিজে স্ক্যাম কৰিলো already the answer is there মই আৰু মুভমেন্টটো বেছি কৰি দিলো so কৈ দিলা anyways চলো ট্রাই কৰিম ৰবা আজি question আছে তোমালোকৰ কাৰণে okay don't just think ki আমাৰ সাৰৰ লগত সাৰ নিজৰ লগত নিজে স্ক্যাম কৰি ললে ঠগন খালে সাৰে নিজৰ পৰাই No, আজি তোমালোককো অলপ প্ৰেছাৰ দিম because আজি যোৱাকালি আমি কোৱেশ্চনছ তেনেকুৱা প্ৰেক্টিস কৰা নাই আজিৰ ক্লাছত আমাৰ কোৱেশ্চনছ আছে Okay, so why we are reading this? The International Solar Alliance released the third World Solar Report
Third World Solar Report. Question ki ahibo? International Solar Alliance एक एटा ऑप्शनर পৰা বা एक एटा आइटेমৰ পৰা কোনটো ৰিপোৰ্ট লঞ্চ কৰে বা কোনটো ৰিপোৰ্ট লঞ্চ কৰে the first one is the third World Solar Report at its 7th assembly highlighting solar growth investment tech advancement and green hydrogen potential in Africa. Green hydrogen potential in Africa এই বস্তুটো মেইনস ওরিয়েন্টেড হ্যাঁ দি দিলো এটা ক্র্যাশ কোর্স হয় বাট স্টিল এটু বলি আমি মানে মেইনসৰ কথা নকওঁ যেনেকুৱা নহয় মাজে মাজে ক'ব লাগে ন বিকজ আমাৰতো এক্সামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনছ পটেনচিয়েল ইন আফ্ৰিকা এটু মেইনসৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট আমি চাওঁ মেম্বাৰ্স কিমান 120 মেম্বাৰ্স এণ্ড সিগনেটাৰী কাণ্ট্ৰিজ ফ'কাছিং অন ৰিজনছ উইথ হাই সোলাৰ পটেনচিয়েল ISA 120 মেম্বাৰ্স আছে signatory country mane ki the countries who are the member signed the agreement focusing on regions with high solar potential mane nijor country high potential kiman ase solar energy create kora harness kora ami solar energy harness kora boli ko so kiman harness koribo pari hetu ehote sabo criteria open to countries lying fully or partially between the tropic of Cancer and Tropic of Capricorn through other interested countries may join. Can you tell me what is the term used for those countries who lies between the equatorial belt? Equatorial belt. Let me repeat the question ki what is the term used for those countries who lie in the equatorial belt focusing on their potential of solar energy. Solar energy potential kiman ase hebur country because equatorial belt boli joldi kou. So this is the earth moi iman beshi bhal drawing koribo noaru. This is the Tropic of Cancer, this is the Tropic of Capricorn and this is the equator. So a equatorial belt juntu this equatorial belt ji countries pohe yote throughout the year sobotke besi sunlight pai. The highest sunlight that is received is on the countries on the equatorial belt. So yohodor kiba eta naam দিয়া গৈছে both in English and in Hindi also. Hindi to Narendra Modi term to coin korise muk dutai koa. Tell me both the name. Bolo. আহিল না answer there is a Hindi term as well as an English term equatorial belt etu regionot equatorial regionot mane Tropic of Cancer আৰু Tropic of Capricorn ভিতৰত যোনবোৰ কান্ট্ৰি সবতকে হাইয়েষ্ট সানলাইট ৰিসিভ কৰে কোৱেশ্চনস আহিব পাৰে পুৰণা ISA যেতিয়া ফৰ্ম হয় হেতু টাইমতে এই কান্ট্ৰি নামকৰণ কৰা হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী এটা নাম দিয়ে এনিওয়ান ঠিক है let me tell you the English name first it is the sunshine countries and the name given by India for those countries as
Surya Putra. Surya Putra. Fine. Surya Putra means what? Son of sun. Sons of sun. Sons माने पुत्र. ठीक है से? ओके. ओके चलो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला. सही ने হৈ গল তোমালোকে এটা পয়েন্ট পাইছা মই এটা পয়েন্ট পালো তেতিয়া মোৰ লগত স্ক্যাম হল নিজৰ লিগত বাট এতিয়া সেম টপিকতে মই এবাৰ পয়েন্ট গেইন কৰিলো তোমালোকে পয়েন্টটো নাপালা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা দে জোকস apart the countries which lie between the tropic of cancer and tropic of capricorn and যোনটো ইকুৱেটৰিয়েল বেল্ট হয় that is known as sunshine countries আৰু ইণ্ডিয়াৰ দিয়া নাম is Surya Putra. Okay, so what we have to know now ki recently released report or bhitorot ki report eta to ami already ki saisu world solar report that is next is world solar market report it is a report of that series world solar market report world investment report or world technology report so you must remember that this three reports are part of the world solar report series again it would question or potential basis okay next ami saw IPR intellectual property rights intellectual property rights now what is this intellectual property rights quickly moi koi diu ki intellectual property mane that anything that you have developed invented produced manufactured by using your own intellect and which is very new for the world নতুন কিবা এটা বস্তু তুমি প্ৰডিউস কৰিছা উইথ your own বুদ্ধি নিজৰ বুদ্ধি লগাই নিজৰ নলেজ লগাই নিজৰ ৰিসাৰ্চ স্কিল লগাই তুমি এনেকা এটা বস্তু বনাইছা যোনটো ওয়াৰ্ল্ডৰ কাৰণে নতুন হয় আৰু হেতু ওয়াৰ্ল্ড তুমি ইটোৰ এটা ইকোনমিক পটেনশিয়াল আছে হেতুৰ এটা মনিটাৰী ভ্যালু আছে ফাইন সো এই বস্তুটো হৈ গল তোমাৰ intellectual property so now if you want to monetize it if you want to gain from it then you have to secure a right so that no other person no other company use it that is known as intellectual property rights so janakwa example jodi swa copyright patent trademark performance right database right design right these are all intellectual property rights so what are the objective of IPR okay first of all context to pohilo kyo ami to pohi asu world intellectual property organization WIPOs short of WIPO world intellectual property organizations world intellectual property indicators report highlights India's rise as a leader in patent trademarks and industrial designs so India a tomar intellectual property rights dhire dhire ki hoye ase badhi ase like patent registration badhi ase trademark badhi ase industrial design badhi ase so what is the objective of an IPR it is to promote innovation ki suppose if you know tumi jodi notun eta kiba bostu bonwa tomar namot eta right hobo jodi hetu kunba use koribo lage tomar authorization lagibo so authorization dile you will be taking money so eta economic potential ase so that will lead you कि चलो मैं अपना बुद्धि लगा कि कुछ तो बनाऊंगा और उसका पेटेंट में सिक्योर करूंगा कॉपीराइट बनाऊंगा ट्रेड राइट लूंगा व्हाटएवर जो भी IPR है सो वो क्या प्रमोट करेगा वो प्रमोट करेगा इनोवेशन को बुझिसा एनकरेज फेयर कंपटीशन व्हाइल बैलेंसिंग पब्लिक इंटरेस्ट एटा फेयर कंपटीशन इ एनहेंस करिवो कि धरणे करिवो हेतु कि तुमी जदि किबा एटा बनाइसा right jodi secure nohoy tumar bonoa bostu tu moi sai hetu moi copy kori lolu and you cannot seek any
মানে ৰিমেডি so that will not be a fair competition কি তুমি বনাইছা তো তুমি ইউজ কৰিবা বাট হেতু কো ব্যালেন্স কৰা হয় কি এনেকুৱা যদি কিবা তুমি বস্তু বনাইছা যোনটো ওয়াৰ্ল্ডৰ কাৰণে বহুত বেনিফিশিয়াল হ'ব গুটে মানে সমাজত বহুত এটা ভাল চেঞ্জ এটা আনিব পাৰে সেই ডেভেলপমেন্টটো দি তেতিয়া হলে তুমি তোমাৰ লগত এই এগ্ৰিমেন্ট মতে যোনটো এক্ট থাকিব ডিসকাস কৰিম আমি কি এক্ট আছে আমি চাম তো সেই এক্ট মতে বস্তুটো এনেকুৱা স্ট্ৰিমলাইন কৰা হ'ব যে তুমিও বেনিফিট পাবা আৰু বাকি ওয়ার্ল্ডেও কি তাৰে পৰা বেনিফিট ল'ব পাৰিব এনেকুৱা নহয় কি খালি তুমিয়ে পইচা আৰ্ন কৰিবা বাকি কাকো অথৰাইজেশন নহব তেনেকুৱাও নহয় নাম্বার 3 protect traditional knowledge and cultural heritage তো এইটো পেটেন্টৰ ক্ষেত্ৰত নহয় এইটো তোমাৰ জিআইৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব জিওগ্ৰাফিক্যাল ইন্ডিকেশন ইয়াতে আমাৰ আহি যাব ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটত জিআই জিওগ্ৰাফিক্যাল ইন্ডিকেশন ট্যাগ Okay, কিমান নিউ কথা জানিব পাৰিছো yes obviously জানিব পাৰিবা that is the purpose of education Daisy thank you to you too and all of you gameplay contents chalo contents ki buja nai baru sir question asile yes you do ask jiri kiba question asile jodi you all are open you all are very open to ask any question related to your preparation anything good evening once again Munu GI tag to hoinik intellectual yes GI tag moi matro kolo GI tag is also intellectual property okay so types of IPR ki types of IPR ase janaka patent a current affairs kini 25 ne 24 or mane okay the current affairs that we are taking 25 ও আছে 24 ও আছে 25 তো জাস্ট এক মাহে হল সো আমাৰ যোনটো পঢ়িব লাগিব 24 তো আমাৰ লাগিব পঢ়িব সো 25 24 মিলি আছে আৰু বস্তুটো ঠিক আছে বেছি যোনটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পঢ়িবা মানে যদি মাৰ্চত এক্সাম যদি হয় ধৰি ললো মাৰ্চত যদি হয় কিংবা এপ্ৰিলত যদি হয় মাৰ্চ বা এপ্ৰিলত যদি হয় তেতিয়া হলে তুমি কি পাবা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী পাবা you will be getting January and February 2025 okay baki 2024 or gute from January to December paba so you have to study this all right jodi tumi continuously 2024 newspaper magazine hebur pohi ahisa tomar kono tension nai jodi poha nai I will say ki start from now and junbur amar magazines ase hebur revision di dia revision dile eta prelims or karone baru ready hoi jaba অলপ মই কেতিয়াও তোমাক শর্টকাট লবলে নকও মই মোৰ স্টুডেন্টক কেতিয়াও শর্টকাট ইউজ কৰিবলে নকও বিকজ শর্টকাট নাই সিভিল সার্ভিস প্ৰিপাৰেচনত কোনো ধৰণৰ শর্টকাট নাই নিউজপেপাৰ ৰিডিং ইউ হ্যাভ টু ডু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে নহলেও মেইনছৰ কাৰণে ভাই তোমালোকৰ কি লাগিব নিউজপেপাৰ ৰিডিং পঢ়িব লাগিব নিউজপেপাৰ ৰিডিং কৰিব লাগিব why because তোমাৰটো এনালাইসিস কৰিব লাগিব এডিটোৰিয়েলি সো ইম্পৰ্টেন্ট you every day you must read বেলেগ নিউজ পঢ়িব টাইম পোৱা নোপোৱা that is different thing but newspaper editorial you have to read you have to no option no shortcut prelims or karone kitiba ki hoy jay tumi magazines bu revision korile eta idea poa jay jodi monot rakhibo para tetia hole then very good to clear up prelims so he karone ko ami jehetu prelims focus to di asu etu course ot amar to magazines keta immediately pori hek kora time lagibo kintu okay so patent ki protection for inventions meeting novelty non-obviousness and industrial applicability ta mane patent kunbur bostuk dia hoy in meeting novelty non-obviousness and industrial applicability that you have developed something juntu economic benefit to ase but code industries ot different type of industries ot benefit to hobo novelty mane ki novelty is actually a class here it is meaning a class here the merchant class ki business purpose karone kiba eta notun invention kora hoise juntu business ok poisa ani dibo hebur bostuk patent dia hoy Deep is asking sir magazine khini thoka prelims facts khini sufficient ne pre babe yes magazines pre facts are very essential jodi pre facts keta to pohiba but time jodi tumi milabo para try to just go through the each and every magazine agote prelim facts keta beshi focus kora tar pisot baki etao sabo lagibo karon amar juntu magazine bonua hoise mains and prelims both no milai kane bonua hoise prelims or kane specially prelim facts to tumi paba
বাট গোটেই মেগাজিনটো ভালকৈ চোৱা বাট মই আৰু এবাৰ কম দীপ যদি নিউজ পেপাৰ পঢ়া নাই নিউজ পেপাৰ পঢ়া ভাই তুমি জলদি আৰম্ভ কৰা কাৰণ আমাৰ খালি প্ৰিলিমছ নহয় ন আমিতো মেইনছো লিখিব লাগিব খালি প্ৰিলিমছ লিখি প্ৰিলিমছ পাছ কৰি কি লাভ হ'ব আমাৰ মেইনছ নিলিখিলে কোনো লাভ নাই সময় নষ্ট হ'ব সো আমি নিজক নিজে এনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰিম কি প্ৰিলিমছ আমাৰ ইজিলি ওলাই যাব মেইনছ আমাৰ ভালকৈ ওলাব উইথ ফ্লাইং কালাৰ্ছ সো দ্যাট আমাৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে বহুত বেছি টেনশ্যন নাথাকে ঠিক আছে সো সেইবোৰৰ কথা আমি পিছত কেতিয়াবা পাতিম মেইনছতো আমাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব সেইকাৰণে তোমালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা কপিৰাইট দিয়া হয় তোমাৰ আৰ্টিষ্টিক বস্তুক যেনেকুৱা তোমাৰ বুক মিউজিক সফটৱেৰ ৰাইটছ অভাৰ আৰ্টিষ্টিক লিটাৰেলি এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্ক ট্ৰেডমাৰ্ক দিয়া হয় ডিষ্টিংটিভ চাইন চিম্বল আইডেণ্টিফাইং গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ তো কিছুমান গুডছ আৰু ছাৰ্ভিচক আইডেণ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা চাইন চিম্বল দিয়া হয় দেট ইজ ৰিলেটেড টু ট্ৰেডমাৰ্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইন এস্থেটিক এণ্ড ফাংচনেল ডিজাইন ফৰ প্ৰডাক্ট জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন GI প্ৰটেকশ্যন ফৰ প্ৰডাক্টছ লিংক টু স্পেচিফিক ৰিজন কোনোবাই এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট যোনটো এটা স্পেচিফিক ৰিজনতে হয় বা তাৰে এইটো এণ্ডেমিক হয় ইণ্ডিজিনিয়াছ হয় তো সেইটো কি বুলি কোৱা হয় সেইটো কি দিয়া হ'ব GI টেগ যেনেকুৱা দাৰ্জিলিং টি অসমৰ আসাম টি আসাম চিল্ক সেইবোৰ ট্ৰেড চিক্ৰেটছ কনফিডেন্সিয়েল বিজনেছ ইনফৰমেশ্যন প্ৰটেক্টেড এগেইনষ্ট আনঅথৰাইজড ইউজ মানে কিছুমান এনেকুৱা চিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন বিজনেছক সেইবোৰক কি দিয়া হয় ট্ৰেড চিক্ৰেটছ এজ আ IPR দিয়া হয় ছ' দেট ন' আদাৰ পাৰ্টি কেন ইউজ ইট that will be considered as unauthorized তো নেক্সট এই আমাৰ এই ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টিজবোৰ গাইড কৰাৰ কাৰণে দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট এক্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এজ ৱেল এজ ইন ইণ্ডিয়া যেনেকুৱা কি পেৰিছ কনভেনশ্যন 1983 ভাৰ্ন কনভেনশ্যন ইন 1886 পেটেণ্ট কোপাৰেশ্যন ট্ৰিটি 1970 বুদাপেষ্ট ট্ৰিটি মাৰাকেছ ট্ৰিটি মনত ৰাখিবা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইণ্ডিয়াত কি ল আছে Patent Act 1970, Design Act 2000, Trademark Act 1999 আৰু Geographical Indication Act 1999. These are the acts governing IPR. তাৰ লগত Copyright Act টো আহি যাব Copyright Act 1957 আৰু এটা আছে CPAM, Cell for IPR Promotion and Management. ঠিক আছে which implements National IPR Policy. সো এইবোৰ কিন্তু অলপ মনত ৰাখিবা ট্ৰিটিজ কেইটা আৰু ইণ্ডিয়াত থকা ল কেইটা স্পেচিয়েলি ओके चलो अभी थोड़ा सा अभी 2 मिनट मुझे रेस्ट मिलेगा सो देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू 2019 को पूछा गया था ये अबाउट पेटेंट्स इन इंडिया UPSC 2019 सो सी ट्राई टू आंसर दिस Consider the following statements. Statement number one, according to the Indian Patents Act, a biological process to create a seed can be patented in India. In India, there is no intellectual property appellate board. Plant varieties are not eligible to be patented in India. Which of the following statements given above is or are correct? পাৰিবা না এইটো পুবালি has a questions are act and treaty বোৰৰ কেনেকৈ মেইন পইণ্ট বোৰ ওলাই ল'ব পাৰিম সি পুবালি প্ৰতিটো এক্ট আৰু ট্ৰিটিৰ যে মেইন পইণ্ট ওলাব লাগিব সেইটো কথা নহয় অলপ মই বেলেগ স্লাইডত গৈ আছোঁ পিছত আনচাৰটো দিবা যেনেকুৱা কি পেৰিছ কনভেনশ্যন ভাৰ্ন কনভেনশ্যন সেইবোৰৰ ইমান দৰকাৰ নাই অলৰাইট সো এইবোৰ অলপ মনত ৰাখিলে হ'ল পেটেন্টছ এক্ট ডিজাইন এক্ট সেইবোৰ মনত নাই বাট ইন কেছ নিউজত যদি বহুত বেছি থাকে এবাউট কপিৰাইট এক্টত কিবা চেঞ্জ আছে
তুমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটো চাব লাগিব কি এইবাৰ এইটো বছৰ কোনটো এক্ট বহুত বেছি নিউজত আছে ইজ দেয়াৰ এনি চেঞ্জ কিবা এমেণ্ডমেণ্ট আহিছে নেকি তেতিয়াহ'লে সেই এক্টৰ অলপ ভাল ব্ৰড নোটছ বনাবা আদাৰৱাইজ প্ৰতিটো এক্টৰ যদি তুমি নোটছ বনাব যোৱা প্ৰতিটো ট্ৰিটিৰ যদি নোটছ বনাব যোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটাটো বনাব লাগিব প্ৰতিটো ইচ এণ্ড এভৰি ইয়াতে যি লিখা আছে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কেতিয়াও চিলেবাছ কমপ্লিট নহয় ইউ হেভ টু ন' কিছুমান যেনেকুৱা আছে এনভাইৰমেণ্টৰো কোৱা কিয়োটো প্ৰট'কল পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট UNFCCC সেইবোৰতো ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছত পোৱা যায় সেইবোৰৰ কিয় আমি নোটছ বনাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিতাপছটো আমি পঢ়ি আছোঁ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আমি দিয়ে আছোঁ ষ্টুডেণ্টছক ঠিক আছে যোনে মানে লয় যেনেকুৱা মানে আমাৰ স্মাৰ্ট বুক হওক বা যিকোনো বেলেগ কিতাপ হওক তো তুমি তাৰে যদি অলৰেডি থাকে ইউ নিড নট টু মেক এনি নোট কিতাপত যি বস্তু আছে কিতাপৰ পৰা লাগিলে 3বাৰ 4বাৰ 5বাৰ 10বাৰ ৰিভিজন মাৰা কিতাপৰ পৰা নোটছ নবনাবা মানে যোনকেইটা অলৰেডি নোটছ দিয়া আছে এতিয়া কিছুমানে কি কৰে লক্ষ্মীকান্তৰ পৰা নোটছ বনায় আই ডোণ্ট ন' কি ইউ পিপল অলছ' মেক নোট ফ্ৰম লক্ষ্মীকান্ত অৰ নট লক্ষ্মীকান্ত পলিটি এনেকুৱা এটা কিতাপ যোনটো বহুত ক্ৰিস্প কনচাইজ পইণ্টত দিয়া আছে তুমি বাৰে বাৰে চেপ্টাৰ ৱাইজ লক্ষ্মীকান্ত পঢ়িবা ৰাইট হিষ্ট্ৰীটো কি হয় হিষ্ট্ৰী কেতিয়াবা নোট বনাব লাগিব পাৰে কাৰণ হিষ্ট্ৰী অলপ ষ্টৰি টাইপ কিছুমান লিখা থাকে বাট কিছুমান কিতাপ আছে কি য'ত ষ্টৰি টাইপ নহয় অলপ কি পইণ্টছতো পোৱা যায় চ' তেতিয়া সেইবোৰত নোটছ নবনাওঁ আমি এনভাইৰমেণ্টৰ কিতাপত ইমান মানে ধুনীয়াকৈ দিয়া থাকে তো কিতাপৰ পৰা নোটছ নবনাবা নোটছ যদি বনাব লাগে মেক ইট ফ্ৰম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নিউজ পেপাৰ পঢ়িছা কিবা এটা নতুন বস্তু পাইছা তুমি গুগলত ৰিচাৰ্চ কৰা এণ্ড ইউ জাষ্ট মেক নোট তো এতিয়াতো ছাৰ কিমান বস্তু আছে যে ছাপ'জ পুবালীৰ এক্সাম্পলটোৱে লৈ লওঁ কি এক্ট তো এক্ট কিমান সোপা তোমাৰ এক্ট আছে উইল ইউ গ' ফৰ মেকিং ইচ এণ্ড এভৰি এক্ট ন' যদি কণ্টিনিউৱাছলি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এটা ফ'ল' কৰোঁ তেতিয়া কি আমি গম পাম আচ্ছা যোৱাকালি GI এক্টৰ এটা নিউজ এটা আহিছে কিবা এটা চেঞ্জ চ' আকৌ দুদিন পিছত আকৌ GI এক্ট আহিছে চলো এতিয়া আমি কি কৰোঁ GI এক্টৰ নোটটো বনাই থৈ দিওঁ GI এক্ট কেতিয়া হৈছিলে GI এক্টৰ কি প্ৰয়োজন নিডছ চেলেঞ্জেছ কি হয় GI টেগ কিমান বছৰৰ কাৰণে ভেলিড থাকে সেইবোৰ বস্তু অলপ নোটছ বনাই লিখি ল'ব পাৰা বাছ চিম্পল সেনেকুৱাকৈ কৰিলে হ'ল ডোণ্ট গ' ফৰ মেকিং কি আজি তুমি এইটো চাই লৈছা পেৰিছ কনভেনশ্যন তুমি খুলি ল'লা গোটেই 3 ঘণ্টা লাগি গ'ল খালি পেৰিছ কনভেনশ্যন লিখিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে প্ৰিপাৰেশ্যন কেতিয়াও কমপ্লিট নহ'ব ইউ মাষ্ট ডু আ স্মাৰ্ট প্ৰিপাৰেশ্যন অ'কে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো হাৰ্ড ৱৰ্ক লাগে মই নকওঁ কি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব নালাগে বাট ইউ হেভ টু জাষ্ট ৱৰ্ক ইন আ লাইন কি এটা আচ্ছা হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিম কিন্তু কি কৰিম সেইটো কিন্তু এক্সামত আহিব লাগে আমাৰ I hope this will be helpful for you, Pubali. Now, you all please answer to this question. First what ki likhise according to the Indian Patents Act a biological process to create a seed can be patented in India. Indian Patent Act mote eta biological process to create a seed can be patented in India. To biological process to create a seed ki hoy? Seed can jenekwa ke create kora hoy folor pora. That process can be patented in India or not. Number 2, India কোনো ধৰণৰ intellectual property appellate board নাই মানে তোমাৰ যদি patent related কিবা intellectual property related কিবা ইস্যু আছে তুমি এনেকুৱা কোনো বোৰ্ড ইণ্ডিয়াত নাই যে তুমি তাত কমপ্লেইন বা তুমি তোমাৰ ভয়েসটো ৰেজ কৰিব পাৰা নম্বৰ 3 প্লান্ট ভ্যাৰাইটি আর নট এলিজিবল টু বি পেটেন্টেড কোনো এটা প্লান্ট ভ্যাৰাইটি যোনটো কাল্টিভেট কৰা হল উগোৱা হল হেতু পেটেন্ট ইণ্ডিয়াত কৰিব নোৱাৰি so what will be the answer correct lage no correct So correct ami sao according to Indian Patent Act biological process to create a seed can be patented in India ahise ne answer okay eta palu moi answer topone dise answer to
Number 3 পৰা start কৰো. Plant varieties are not eligible to be patented in India. No, plant varieties are eligible. যেনেকুৱা বায়োটেকে কি কৰে, বায়োটেকনলজিৰ কাম কি, নতুন মানে এই জেনেটিক ৰিসাৰ্চ কৰা ন, তো প্লান্টস ৰিলেটেড হেবোৰ, তো নতুন নতুন ধৰণৰ নিউ HYV ভ্যাৰাইটিজৰ সিডস প্লান্টস হেবোৰ ডেভেলপ হৈ আছে, হেবোৰৰ পেটেন্ট হয়. So plant varieties are not eligible to patent in India. No, this is wrong. This is wrong. All right. No, plant varieties, no, plant varieties are not eligible. Oh yeah, these are not eligible, right? एक minute. Plant varieties are not eligible to be patented in India. Chalo, this is correct. This is correct. Huh. Now in India there is no intellectual property right. No, intellectual property board. This statement is wrong. India tumi complain koribo para. There is intellectual property appellate board. According to the Indian Patent Act, a biological process to create a seed can be patented in India. Yes. Biological process, a seed kenokage create kora hoy, that process can be created in India. 1 and 3 will be the correct option. 1 and 3. Yes, very good. June june A buli koisa, you all are right. Next, State of the Climate 2024 report. The WMO, World Meteorological Organization, State of the Climate 2024 update once again issues a red alert at the sheer pace of climate change in a single generation, turbocharged by ever increasing greenhouse gas levels in atmosphere. Okay, tamane iman tough eta line likha ase, simple language or jodi ko 2024 is the year which has seen the greatest speed, greatest pace of climate change all over the world. The report 2024 is on the track to be the warmest year. Yes, it hoise warmest year with global temperature 1.5 degree centigrade above pre-industrial level. Greenhouse gas level CO2, methane aru nitric oxide hit record highs in 2023, continuing to rise in 2024. Ocean and sea level rise. Cryosphere kakwa hoy polar ice aru glacier. Okay, the region of the world which is covered with polar ice aru glacier is known as the cryosphere, lost an unprecedented volume in 2024. This is according to the State of the Climate report. Next is high performance building. High performance building. So what is this high performance building? Here tumi eco friendly building boli je koy. Eco friendly building. This is high performance building. Tamane enakwa dhoroner building bonwa hoy that requires very less resource, মানে এনভায়ৰনমেন্টাল হাৰ্মফুল ৰিসোৰ্স বহুত কম হয়, বা এনভায়ৰনমেন্টাল নেচাৰেল বস্তুটো যাতে সেই ঘৰক হেল্প কৰিব পাৰে, য'ত ইলেক্ট্ৰনিক এপ্লায়েন্সেছ বহুত কম ইউজ কৰিবলগীয়া হয়, এনেকুৱা পেটাৰ্ণত ঘৰটো বনোৱা হ'লে যোনটো সাপোজ সানলাইটক প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ কৰে হেতু, যেনেকুৱা সোলাৰ পেনেলছ লগাই দিলে পুৰা, তো গোটেই ঘৰত যোনটো ইলেক্ট্ৰিচিটি সাপ্লাই হ'ব ভায়া থ্ৰু সোলাৰ এনাৰ্জি. অলৰাইট, দিনৰ ভাগে একদম কোনো লাইটৰ প্ৰয়োজন নহয়, ইমান ধুনীয়াকৈ সানলাইট সোমায়. তাৰপিছত এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিঙৰ দৰকাৰ নাই, সেইটো একদম বহুত ধুনীয়াকৈ ল অফ ফিজিক্সক ইউজ কৰি তেনেকুৱা এটা বিল্ডিং বনোৱা হয়, বহুত ধুনীয়াকৈ ক্ৰছ ভেণ্টিলেশ্যন হয় আৰু হাৱা বতাহ আহি থাকে. সেই ধৰণৰ বিল্ডিঙক কি কোৱা হয়? ইকো ফ্ৰেণ্ডলি বা হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ বিল্ডিং. অ'কে, চ' HPVs are designed to optimize energy efficiency, reduce resources consumption and provide resilience against unpredictable climate condition. Unpredictable climate condition tamane due to climate change hebur structure ok ki nohoy iman beshi eta hamper nohoy, jak
এনাৰ্জি ইউটিলাইজেশ্যন বহুত কম, ৰিচোৰ্চ ইউটিলাইজেশ্যন বহুত কম। যেনেকৈ এটা বিল্ডিঙত চাব, এইটো বিল্ডিঙত চাব ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং, চেম মানা কি 40 to 50% অফ দেয়াৰ ৱাটাৰ কনজাম্পশ্যন অফ ডেইলি ইউছেজ বা ইয়াৰলি ইউছেজ কামছ ফ্ৰম দ্য ৰেইন ৱাটাৰ। 50% নহ'লেও চলো 20 to 25% হ'লেও বহুত বেছি। That type of building are known as high performance building. ঠিক আছে, you have to know directly ইয়াৰ পৰা questions আহিব। যেনেকুৱা আচ্ছা characteristic কি আছে, interactive design. For example, passive design strategies optimize natural sunlight and thermal mass to reduce heating and cooling needs. মানে ইয়াতে কিহৰ প্ৰয়োজন নহয়, এচিৰ প্ৰয়োজন নাই। Sustainable material, Indian Institute of Human Settlement uses life cycle assessments to choose durable material for its Bengaluru campus. তো ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ হিউমেন ছেটেলমেণ্ট তেওঁ নিজৰ কেম্পাছক এনেকুৱা মেটেৰিয়েলেদি বনালে কি এইটো বহুত বছৰ এইটোক ৰিপ্লেচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ৰিপেয়াৰিঙৰ প্ৰয়োজন নাই। Water conservation, like for example, Infosys campuses recycle 100% of wastewater using advanced treatment system. তো ইহঁতৰ বিল্ডিঙৰ পৰা যিমান ৱেষ্ট ৱাটাৰ ওলায় সেইবোৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট ফেচিলিটি ইনফোচিছে কৰিছে। দেট টাইপ অফ বিল্ডিংছ আৰ ন'ন এজ হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ বিল্ডিং। হেণ্ডলিং ক্লাইমেট ৰিস্ক, ফৰ এক্সাম্পল ইনফোচিছ ক্ৰিচেণ্ট বিল্ডিং ইন বেংগলুৰু uses advanced cooling system and consumes far less energy than standard office building. India ki initiative ase prelims ot ebur ahibo, Eco Niwas Samhita, Energy Conservation Building Code, Energy Conservation Amendment Act 2022, Nirman Awards, Green Rating of Integrated Habitat Assessment, GRIHA. ঠিক আছে, লাৰ্ণ অল দোজ। এইবোৰ বস্তু পিপিটিৰ পৰা লৈ ডাউনলোড কৰি ভালকৈ পঢ়ি ল'বা বস্তুকেইটা। মেইনছৰ টাইমত সেইবোৰক অলপ ডিটেইলছত পঢ়িব লাগিব খালি। নেক্সট ইজ ইয়ৰ এয়াৰ পলিউশ্যন ক্ৰাইচিছ। চ' দিছ ইজ ৰিলেটেড মোৰ ফ'কাছড ফৰ দিল্লী। এইটো অলপ দিল্লী ফ'কাছ নিউজ হয়। অ'কে, তো আমি ইয়াতে দিল্লীৰ কি জানা চবে সেইটো ডিছকাছ কৰিব নাযাওঁ। আমাৰ প্ৰিলিমছত কি আহিব পাৰে, হোৱাট আৰ দ্য মেজাৰ্ছ দেট আৰ টেকেন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। যেনেকুৱা নেশ্যনেল ক্লিন এয়াৰ প্ৰগ্ৰাম, হোৱাট ডাজ ইট টাৰ্গেট? ইট টাৰ্গেট ৰিডিউচিং পলিউশ্যন বাই 20% to 30% বাই 2024। পলিউশ্যন আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল মানে PUC, যাক আমি পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেট বুলি কওঁ, সেইটোক মেণ্ডেটৰী কৰি দিলে। নহ'লে কিমান লাগিব? 2000 টকা ফাইন ন? Oh, no, 10,000. How much was the fine? Tell me. 10,000. Yes, 10,000. It's not 2,000. Penalty. যদি PUC নাই, penalty লাগিব 10,000. Adopt CNG for public transport. So maybe তোমালোকে নিজৰ লোকেশ্যনত চাই আছা। যেনেকৈ মই গুৱাহাটীত চাই আছোঁ যে CNG buses has been launched. Electric vehicles, electric buses have been launched. Next, installation of air quality monitoring system. Ajikali major strategic point of air quality monitoring system logwa hol. Development of green belts in urban areas. Next, biomedical waste. Idu bahut news ot ahi thake de. Idu mainsor karone important, prelimsor karone important. Ki biomedical waste ki hoy? If you have gone to hospital, তেতিয়া তুমি হস্পিটেলত চাবা কি এনেকুৱা কিছুমান ডাষ্টবিন থাকে, কালাৰ্ড ডাষ্টবিন থাকে। অ'কে, বা তাতে আৰু এনেকুৱা ষ্টিকাৰ মাৰা থাকে এইবোৰ কালাৰত, য়েল্ল' কালাৰ, ৰেড কালাৰ, ব্লু কালাৰ, ব্লেক কালাৰ। তো হোৱাট আৰ দিছ? চ' দিছ বায়'মেডিকেল ৱেষ্ট ইজ হোৱাট? এই হস্পিটেলৰ পৰা যে ৱেষ্ট ওলায়, পেচেণ্টছৰ ৱেষ্ট, মানে লাইক ইউজড বেণ্ডেজেছ, কটন। সাপোজ তোমাক সালাইন বা ইনজেকশ্যন এটা দিলে, সেই কটন দি যে ৰাব কৰে, এই যে কটনটো তোমাৰ বডিত টাচ হ'ল ন, দেট বিকাম আ বায়'লজিকেল ৱেষ্ট। চিৰিঞ্জটো লগালে ন, পুছ কৰিলে, এই চিৰিঞ্জটো ওলোৱাৰ লগে লগে দ্য চিৰিঞ্জ বিকামছ আনৰিচোৰ্চফুল, সেইটোক আৰু ইউজ কৰিব নোৱাৰা। চ' এইটোক পেলাই দিব লাগে, দেট ইজ বায়'মেডিকেল ৱেষ্ট। কেনিউলা, চেলাইন দিয়া হয় যে পাইপডাল, এই যে সোমোৱা হয় চিৰিঞ্জডাল, কেনিউলা বুলি কয়।
তাৰপিছত এই বটলছবোৰ যোনবোৰ saline medicines or packets, these are also biomedical waste. Everything, diapers, pads, everything, they are the biomedical waste. So why we are reading biomedical waste? In the world, biomedical waste is a crisis. Key crisis? It is a chaos. কি ৱৰ্ল্ডত এনেকুৱা বহুত ইনচিডেণ্ট হৈছে ৰিগাৰ্ডিং বায়'মেডিকেল ৱেষ্ট তুমি ক'ত ডিছপ'জ কৰিবা আজি ঘৰৰ ডমেষ্টিক ৱেষ্টটো ডিছপ'জ এইটোৱে এটা ইমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি য'তে ত'তে আমি ডিছপ'জ কৰি দিওঁ ইট ক্ৰিয়েটছ ভেৰি মিনেন্স বায়'মেডিকেল ৱেষ্ট যোনটো ইমান চেঞ্চিটিভ হয় ইমান ডিজিজ ক্ৰিয়েটিং হয় কোনটো পেচেণ্টৰ চিৰিঞ্জ হয় ইউ নেভাৰ ন' ৰাইট চে ফৰ এক্সাম্পল ইফ ইউ টক এবাউট দ্য HIV হিউমেন ইমিউনোভাইৰাছ যাৰ ফলে কি হয় এইডছ হয় তো এইডছৰ স্প্ৰেড সবতকৈ বেছি কিহৰ মাধ্যমেদি হয় ফ্ৰম দ্য বায়'লজিকেল ৱেষ্ট এই যে ইউজড চিৰিঞ্জ যদি কোনোবাই এটা HIV পেচেণ্টৰ বেলেগ চিৰিঞ্জ যদি ভুলতে কোনোবা ইউজ কৰি ল'লে সেইটো ইট উইল লিড টু ওৱান আনাদাৰ ডিজিজ টু অফ HIV ৰাইট তো এই ডিছপ'জেলৰ কিছুমান নৰ্ম আছে সেইবোৰ আমাৰ ইমান জানিব নালাগে কি ইয়াতে লিখা আছে য়েল্লো বেগত তোমাৰ ইনফেকচিয়াছ ৱেষ্ট গজ বেণ্ডেজ সেইবোৰ থাকিব ৰেড বেগত কি থাকিব ব্লু বেগত কি থাকিব ব্লেক বেগত কি থাকিব সেইবোৰ বেলেগকৈ দি আছে সেইবোৰ নালাগে অলপ যদি আমি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড চাওঁ যেনেকুৱা HIV এপিডেমিক 1983 আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ HIV বাই লুক মণ্টেগনিয়াৰ এণ্ড ৰবাৰ্ট গ্যালো triggered global fear and stigma, emphasizing the risk of medical waste. See, Luke Montagnier and Robert Gallo, they have identified the human immunovirus, which triggered গোটে ৱৰ্ল্ডত এটা ভয় সৃষ্টি কৰিছে আৰু ভয় লগা বস্তুৱে হয় এইটো যে মানে এইটো যদি কাৰোবাৰ হৈ যায় there is no coming back সেইটো কোনো মেডিচিন নাই মানে লাহে লাহে অটো ইমিউন ডিজিজ হৈ মানুহটো মৰিব তো এইটো এটা কি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে এটা বহুত ফিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে দ্যাট ওয়াজ HIV এপিডেমিক বিকজ পিপল দে ডু নট নো व्हाई हाउ दिस डिजीज इज स्प्रेडिंग दे हैव सेड कि भाई ये तो मेडिकल वेस्ट से स्प्रेड हो रहा है नेक्स्ट जो एक इंसिडेंट हुआ था वो था सिरिंज टाइड इन 1986-87 तो व्हाट इज दिस सिरिंज टाइड सिरिंज टाइड मतलब कि क्या हुआ था 1987 को यूएस में स्पेसिफिक जगह को मैं बोलता हूँ वो है कनेक्टिकट इट इज़ अ प्लेस इन यूएस कि जहाँ पर 86-87 में क्या हुआ वहाँ का जो बीच है न्यू जर्सी में वहाँ जो बीच है वहाँ समुंदर का जो लहर आता था इट ब्रॉट मेडिकल वेस्ट विथ इट मतलब उससे क्या समझ में आता है कि उस टाइम जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको डंप कहाँ किया जाता था ओशियन में सीज में समंदर में और समंदर हर चीज़ वापस करके जाता है यस और नो सो इन द कोस्ट लाइन और इन द शोर लाइन वो समंदर वो बायोमेडिकल वेस्ट को लाके वहाँ दे के जाता था तो पूरा बीच क्या हो गया सिरिंज बैंडेज एंड ऑल अदर गार्बेज मेडिकल गार्बेज से वो फिल्ड हो गया था ड्यूरिंग 1986-87 दिस वाज नोन एज द सिरिंज टाइड इन कनेक्टिकट यूएस सो तो व्हाई इट इज़ अ क्राइसिस यू नो ना क्योंकि एक अगर किसी कोई एक कॉटन बैंडेज है वो हमें टच नहीं करना चाहिए उसे हमें प्रॉपरली ग्लव्स दे के डिस्पोज करके सैनिटाइज वगैरह करना होगा उस जगह को बिकॉज आपको लगता है कुछ नहीं होगा नहीं अगर हुआ तो बहुत बुरा होगा नहीं हुआ तो नहीं हुआ पर अगर हुआ उस वेस्ट से कोई इन्फेक्शन तो जो होगा वो बहुत ही बुरा होगा सो बी वेरी केयरफुल यू ऑल आर नॉलेज्ड एंड एडुकेटेड पर्सन वो सब चीज़ों से आप ध्यान रखिएगा जहाँ यहाँ वहाँ ये सब चीज़ें फेंकना नहीं है हमें India scenario, the first HIV case in India, 1986, and lack of biomedical waste legislation exposed gaps in waste management. तो आउटकम क्या है ग्लोबल और नेशनल रिस्पॉन्स में तो एक्ट बनाया गया मेडिकल वेस्ट ट्रैकिंग एक्ट इन यूएस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंडिया में जुडिशियल इंटरवेंशन लिया गया जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इन डॉक्टर BR वधेरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्रिटिसाइज दिल्लीज वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉम्प्टिंग नेशन वाइड एक्शन
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1988, अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स हुआ था 2020, 2016 और 20 को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो फिर उसमें क्या मैनेजमेंट में क्या क्या आया, जैसे कि वेस्ट सेग्रीगेशन एंड कलर कोडिंग, जो ये वाला स्लाइड में हम, दिस इज वेस्ट सेग्रीगेशन एंड कलर कोडिंग। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्नोलॉजी, कि हॉस्पिटल में कुछ कुछ मशीन है वो इमीडिएटली सीरीज नीडल डिस्पोज करके देता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्कर्स, जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट द पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट, कोविड में उसका बहुत मतलब वो न्यूज़ में था ना, पीपीई किट, इन्फेक्शियस जगह पे अगर जाना होता तो पूरा सर से लेकर पाँव तक यू हैव टू बी कवर्ड विद दैट किट। मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म, मैंडेटरी रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, सब चीज़ों का कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। ओके चलो, तो वी आर अबाउट टू एंड, ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नमो ड्रोन दीदी, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक दीदी है और ये एक ड्रोन को ऑपरेट कर रही है। तो वाई दिस ड्रोन इज इम्पॉर्टेंट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द नमो ड्रोन दीदी स्कीम टू एम्पावर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो क्या है ये? इसका ओरिजिन तो हो गया अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा। वाई? फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। अगर पानी छिड़कना है अपने खेत में, स्प्रे करना है, तो ड्रोन में स्प्रे अटैच करके वो अपने खेतों में स्प्रे कर सकती है। ज़्यादातर काम वही होता है, पानी छिड़कना, पेस्टिसाइड्स छिड़कना, इंसेक्टिसाइड छिड़कना, वो ड्रोन से किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड किया जाएगा और वो ग्रुप से, एक एक फार्मर को नहीं, उस ग्रुप से लोग फार्मर्स लेंगे और उसको यूज़ करेंगे। दैट इज़ द स्मॉल कंसेप्ट ऑफ नमो ड्रोन दीदी। छोटा सा है पर अच्छा है। तो कौन सा मिनिस्ट्री यहाँ पर एंगेज है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दो मिनिस्ट्री एंगेज है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, ये है फिनेंशियल सपोर्ट एंड एवरीथिंग जो है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन करने लायक ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट इज भू नीर पोर्टल। भू नीर पोर्टल क्या है? इट इज़ अ पोर्टल, इंफॉर्मेटिव पोर्टल अबाउट द ग्राउंड वाटर। भू मतलब क्या? अर्थ, मतलब भू नीर, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करने का एक पोर्टल है, दैट इज भू नीर पोर्टल, दैट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया वाटर वीक 2024 टू रेगुलेट, मैनेज एंड मॉनिटर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ट्रांसपेरेंटली and efficiently promoting sustainability. Fine. Next is नेफिथ्रोमाइसिन। नाम सुन के पता चल गया कि ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। तो अभी हम थोड़ी ना, अभी हम फार्माकोलॉजी का क्लास करेंगे, मेडिसिन क्यों चाहिए? बिकॉज यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि आज के डेट में इन विश्व भर में एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, काइंड ऑफ अ न्यू पैंडेमिक। क्या है वो? कोई इन्फेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब क्या? कि एक टाइम ऐसा आ सकता है समाज में, ज़्यादातर लोगों के बीच, लोगों के शरीर में एक ऐसा कंडीशन हो जा सकता है कि कोई अगर इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इफ द एंटीबायोटिक इज टेकन, वो एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करेगा। यू विल इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर ना, करंट अफेयर्स आप अगर देख रहे हो तो ये वाला न्यूज़ तो कभी मिस होना ही नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो कुछ गड़बड़ है, या फिर आप वो न्यूज़ सोच रहे हो कि वो न्यूज़ नहीं पढ़ना है पर ये पढ़ना है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ वेरी डेंजरस, कि आप मेडिसिन तो ले रहे हो, एंटीबायोटिक तो आप ले रहे हो, पर वो कोई काम नहीं करेगा उस बैक्टीरिया के ऊपर, उस माइक्रोब के ऊपर।
क्यों होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? रीजन नंबर 1, excessive use of or unnecessary use of एंटीबायोटिक। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आपको खांसी है, बुखार है, एंटीबायोटिक कौन देता है हमें? फार्मासिस्ट। आप दुकान में जाते हो कि भैया वो खांसी है, बहुत दिन से 2-3 दिन से खांसी है, वो क्या करेगा, एक एंटीबायोटिक का स्ट्रिप निकालेगा, वहाँ से 3 टैबलेट काटेगा और आपको दे देगा, बोलेगा कि ये खा लीजिए आप 2 दिन 3 दिन। बट एंटीबायोटिक कैनॉट बी प्रेस्क्राइब बाय एनीवन। और आजकल तो हम इतना ज़्यादा पंडित बन चुके हैं कि हम खुद जाके बोलते हैं कि भाई आप एजिथ्रोमाइसिन दे दीजिए। तो बुखार आया, 2 दिन बुखार है, तो क्या जाते हैं हम जाके एजिथ्रोमाइसिन खाते हैं। बट असल में अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं, वायरल फीवर में हम एजिथ्रोमाइसिन खाते हैं। कौन कौन ये प्रैक्टिस करते हो मुझे बताओ। डोंट बी शाई। हाँ, जस्ट टेल मी। जस्ट वो सिचुएशन है कि बुखार है 2-3 दिन से, हम कहाँ गए, फार्मेसी में जाके हम खुद बोलते कि भाई वो एजिथ्रोमाइसिन दे दीजिए, 3 दिन का खा लेते। पर अगर वो वायरल फीवर है, वायरल फीवर किस चीज़ का? वायरस से होता है ना, इन्फ्लुएंजा से होता है। तो वायरल फीवर में एंटीबायोटिक कैसे काम करेगा? तो आपको तो एंटीवायरल लेना चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन इज अ एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को मारता है। पर आपका जो बुखार आया है दैट इज अ वायरल फीवर, वायरस की वजह से आया है, इन्फ्लुएंजा की वजह से आया है। पर आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, तो उस वायरस को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो खा एंटीबायोटिक। मुझे जब जाना होगा मैं खुद से जाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि वायरल फीवर में आप एंटीबायोटिक खा के ठीक हो रहे हो, खांसी नहीं है वायरल फीवर है, तो यू आर रॉन्ग। अगर आप ठीक हुए हो ना, इट इज़ बिकॉज ओनली ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसने ही आपके वायरस को मारा, एजिथ्रोमाइसिन ने नहीं मारा। ये सुन लो। हाँ, अगर रियली कुछ इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, LRTI हुआ है, URTI हुआ है, UTI हुआ है, तब जाके एंटीबायोटिक काम कर सकता है। पर कब, क्या एंटीबायोटिक थोड़ी ना पता है आपको किस इन्फेक्शन के लिए क्या एंटीबायोटिक चाहिए। ये हुआ बिकॉज ऑफ द उस्तादी ऑफ योर chemist and you and I also. डॉक्टर अगर इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करे, इनडिस्क्रिमिनेट प्रैक्टिस ऑफ एंटीबायोटिक, ओके, जहां जरूरत नहीं है वहां क्यों करना है। नंबर 3, ये हमारा दोष है कि डॉक्टर ने बोला 5 दिन एंटीबायोटिक खाना है, आप 2 दिन टैबलेट लिए, आप यू आर फिट इनफ, अभी तो ठीक हो गया, अभी ये पावरफुल टैबलेट 2 टाइम दिन का क्यों खाना है? दैट मीन्स व्हाट? नॉट कंप्लीटिंग फुल कोर्स, नॉट कंप्लीटिंग फुल कोर्स। दिस आर द वेरी मेन प्राइमरी रीजन मैं लेकर आऊँ। तो क्या हुआ? तो वो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा ना, तो कुछ अगर बैक्टीरिया बच गया तो वो उसको इस एंटीबायोटिक से इम्यूनिटी मिल गया। नेक्स्ट टाइम जब आप वो एंटीबायोटिक खाओगे तब क्या होगा? वो काम नहीं करेगा। और वही बार बार इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, अननेसेसरी यूज़ अगर आप एंटीबायोटिक करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जीवन में इतने एंटीबायोटिक खाए हो, नाउ यू आर इन दैट पोजिशन कि भाई इन्फेक्शन तो है पर एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दैट स्टेट इज नोन एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो दैट इज अ क्राइसिस। ओके मुनु, यस, सबका यही हाल है। लर्निंग हब मैं आगते डायरेक्टली पैरासिटामल मारि दिसिलो, आजिकाली नकरो। वेरी गुड। टैबलेट एंटीबायोटिक्स खोआ मनते नपरे। वेरी गुड, दैट इज गुड। आई ऑलवेज टेक मम्मी इन घरेलू ट्रीटमेंट, तुलसी, जिंजर एंड टर्मरिक। वेरी गुड। चलो मेरे स्टूडेंट्स भाई अच्छे निकले। डाउट है भाई, कोई बोल नहीं रहे हो आप। अगर आप एंटीबायोटिक खा नहीं रहे हो दैट्स वेरी गुड।
हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत इन्फेक्शन है, सर ने बोला एंटीबायोटिक नहीं खाना, नहीं खाना, ऐसा नहीं है। हाँ, इन्फेक्शन अगर मतलब खुदा ना खास्ता अगर हो जाए कभी भी, डॉक्टर के परामर्श से जो एंटीबायोटिक चाहिए वही खाओ, अच्छे से डायग्नोस करवा के, डरो मत, ठीक है। तो दिस इज वन मेडिसिन। सो इंडिया हैज अचीव्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन in the fight against antimicrobial resistance with the development of nephithromycin, the country's first indigenous macrolide antibiotic. Now don't ask me sir what is macrolide antibiotic, तो वो तो फार्माकोलॉजी का क्लास होगा, so let keep it here। तो ये क्या है, तो जब मतलब अगर कोई इंसान में, कुछ इंसान में अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, मतलब एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो वो जो बैक्टीरिया जो बन जाता है, जो माइक्रोब है, उसको बोला जाता है सुपर बग्स। तो अगर वो बन चुका है तो उसको मारने के लिए आया है नेफिथ्रोमाइसिन, ये नया ड्रग है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर नीचे कौन सा कंपनी ने बनाया वो सब लिखा हुआ है, पर लेना आप पीपीटी से। नेक्स्ट फिर से डिजीज H5N1 एवियन फ्लू। एवियन फ्लू मतलब क्या है? एवियन फ्लू मतलब कि जो फ्लू, जो वायरस आपको कहाँ से लगा है? किसी पक्षी से लगा है। सो कैलिफोर्निया हैड डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू द वाइडस्प्रेड आउटब्रेक ऑफ H5N1 एवियन फ्लू सिग्निफिकेंटली इंपैक्टिंग इट्स डेयरी इंडस्ट्री एंड रिजल्टिंग इन ह्यूमन इन्फेक्शंस। तो या फिर चिकन से, या फिर मतलब मुर्गी से, या फिर बतख से वो इन्फेक्शन फैल रहा है। तो वो तो बहुत कॉमन है, इंडिया में तो बहुत बार हो चुका है ये। सो ये डिजीज़ का नाम याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ये क्या है। इज इट अ बर्ड फ्लू और H5N1 इज अदर थिंग? स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू? एवियन फ्लू एंड बर्ड फ्लू आर सेम थिंग। तो इसमें डिजीज़ लिखा है, क्या डिजीज मतलब सिम्टम है? पिंक आई, कफ, सोर थ्रोट, फैटिक। सीवियर ये सब माइल्ड हो गया। सीवियर में क्या होगा? सीवियर फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोशिया, डायरिया एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो ये कैसे स्प्रेड होगा? ह्यूमन कॉन्टैक्ट इट थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल फ्लूइड लाइक सलाइवा, फेसेस और मिल्क। रेयरली स्प्रेड ह्यूमन टू ह्यूमन। ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है, या वेरी रेयरली मतलब नहीं होता ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग H5N1 फ्लू, ठीक है। याद रखिएगा, ये डिजीजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। नेवर इवेंट्स, देखिए तो ये वाला टर्म क्या है? नेवर इवेंट्स। ये ऐसा इवेंट जो कभी घटित होना नहीं चाहिए, मतलब ये भी एक मेडिसिन रिलेटेड ही है, हेल्थ केयर का ही प्रॉब्लम है। नेवर इवेंट आर सीरियस एंड लार्जली प्रिवेंटेबल हेल्थ केयर इंसिडेंट दैट शुड नॉट ऑकर इफ प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैव बीन फॉलोड। मतलब ये कुछ ऐसा काइंड ऑफ अ चीज हुआ है कोई एक पेशेंट के साथ जो होना नहीं चाहिए था। पेशेंट हो या फिर किसी के साथ, ये होना नहीं चाहिए था अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सेफ्टी प्रोटोकॉल को अच्छे से पालन करते। समझ में आया? जैसे इसमें अभी यहां देखिए आप, शायद आपको विजिबिलिटी उतना क्लियर नहीं आ सकता है, बाद में आपको मिल जाएगा। जैसे कि किसी का ऑपरेशन करना है, क्या हो गया? रॉन्ग साइड सर्जरी हो गया, कि जहां सर्जरी करना था वहां सर्जरी ना करके राइट साइड में सर्जरी करना था, कर दिया लेफ्ट साइड में। हुआ ना नेवर इवेंट। रॉन्ग इम्प्लांट प्रोस्थेसिस, मतलब इम्प्लांट या फिर प्रोस्थेसिस मतलब क्या है? कि एक्स्ट्रा हाथ लगाना, पैर लगाना, एक नकली या फिर उसको प्रोस्थेटिस बोलते हैं हम, इम्प्लांट बोलते हैं। तो वो गलत लगा दिया, ठीक है। जैसे कि हिप बॉल जॉइंट सॉकेट, वो टाइटेनियम का आता है, वो लगाना था, वो राइट वाला ना लगा के लेफ्ट वाला लगा दिया, तो हो गया ना काम तमाम। रिटेन फॉरेन ऑब्जेक्ट, आपको आए दिन न्यूज़ में मिलेगा कि वहाँ का एक डॉक्टर ने एक पेशेंट के पेट में ही क्या रख दिया? कैची रख दिया। दैट इज, दोज आर नेवर इवेंट। और देखिए तो अगर नीचे
गलत मेडिसिन अगर दे दे, ओवरडोज ऑफ इंसुलिन अगर हो जाए, कि उस इंसान को कुछ नहीं होने वाला था, मरना नहीं था उनको, पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के गलती की वजह से उसका डेथ हो गया या फिर कुछ खराब हुआ है। तो यहाँ पर आपको कुछ मिल जाएंगे ऐसे एग्जाम्पल्स, जो कि है नेवर इवेंट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेवर इवेंट क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेवर इवेंट। नीचे है 4 ऑप्शन। फाइन, सो इट इज़ वेरी सीरियस कि एक इंसान अच्छे से ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने याद है, अभी भी हो गया, बहुत दिन हो गया, न्यूज़पेपर में पढ़ा था दैट इफ़ यू एंटर एन MRI रूम, तो वहाँ आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर मेटेलिक ऑब्जेक्ट लेना अलाउड नहीं है। तो अगर अटेंडेंट, अगर पेशेंट को तो पूरा ड्रेस वगैरह पहना देगा, कोई कुछ नहीं, तावीज़ वावीज़, कोई अंगूठी वंगूठी नहीं रह सकता, एकदम विदाउट एनी मेटल। अगर किसी का पेस मेकर लगाया हुआ है, किसी का अगर इम्प्लांट है बॉडी में, वो MRI मशीन में नहीं जा सकता। स्टील इम्प्लांट, अगर टाइटेनियम अगर है तो वो जा सकता है, बाकी स्टील का है तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा ना मैग्नेटिक रिजोल्यूशन को, मैग्नेटिक फील्ड को। तो न्यूज़ ऐसा था कि वो पेशेंट तो गया MRI मशीन के अंदर और उसके साथ अटेंडेंट भी गया है, तो उस अटेंडेंट के पास एक मोबाइल फ़ोन था शायद, या फिर चाबी, कुछ ऐसा था, चाबी का गुच्छा। जब MRI मशीन को स्विच ऑन किया, अटेंडेंट को खींच के, बहुत दूर से अटेंडेंट को खींच के डायरेक्ट कहाँ जाके वो कोलाइड किया, इन द MRI मशीन। तो उसका वहाँ पर ही उस रूम में डेथ हो गया। दैट इवेंट इज़ अ नेवर इवेंट। कितना मतलब सोचोगे तो लाइक बहुत बुरा लगता है कि वो गया कोई दूसरे अपने रिलेटिव को लेके, तो वो खुद मर गया डॉक्टर के गलती के कारण, चेकिंग उसका नहीं हुआ, उसको भी पता नहीं था। दैट टाइप ऑफ इवेंट इज नोन एज नेवर इवेंट। ओके, ओके, चलो, नाउ इट्स योर टर्न। चलो क्विकली, वी आर डन विद द करंट अफेयर्स फॉर टुडे। नाउ वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस। इजी इजी है थोड़ा सा, देखिए। अंडर विच टैक्स स्ट्रक्चर इज द विंडफॉल गेन टैक्स लेविड। लास्ट क्लास हमने विंडफॉल टैक्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था। बोले इन 4 ऑप्शन में से कौन सा विंडफॉल टैक्स होगा। विंडफॉल टैक्स क्या है? सडन गेन के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना। क्या टैक्स? एक्स्ट्रा टैक्स। विंडफॉल गेन मतलब सडन प्रॉफिट, सुपर एन्युएटेड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होना था उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, दैट इज नोन एज विंडफॉल गेन। तो विंडफॉल गेन के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने को बोला जाता है विंडफॉल टैक्स। तो इन 4 में से कौन सा होना चाहिए? यस, करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर लिखा हुआ है ना एडिशनल, एडिशनल, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट डी डॉलराइजेशन। देखिए क्वेश्चन को एंड आंसर, जल्दी, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। De-dollarization involves completely abandoning the use of the US dollar in global trade. China and Russia have increased the use of their local currencies in bilateral trade as part of de-dollarization. De-dollarization aims to strengthen the dominance of gold as the sole global reserve asset. इन तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट राइट है?
उसके साथ आप बोलिए कौन दो स्टेटमेंट. Sangeeta saying B, learning hub, you are saying B hobo lage. B jodi hoy tamane only two. Kun duta right? Which two are right? Jodi tumaloke Sangeeta aru learning hub, if you are saying kun duta right, which one? Yes, Sangeeta 1 and 2. 1 aru 2 correct. ठीक है. And learning hub, what do you think? And बाकी Pubali ko aisa 1 and 2. 1 and 2 are correct. Okay. Let's see. De-dollarization involves completely abandoning the use of US dollar. Completely, no. Completely নহয়. Dominance to কমাবো. De-dollarization মানে dollar যেটা dominant currency হয় না, এই domination to কমাবো, influence to কমাবো, complete abandon নহয়. So statement 1 is wrong. Okay, statement 1 is wrong. De-dollarization involves completely abandoning. No, why complete abandoning? Globalization hota suno ami to globalization erat US or against ki hostile hoi jabo neki protito country. No, complete abandoning mane to hostile ki ami US or kono currency use nokoru, bahut beya paisu henoka nohoy no. আমি লাহে লাহে passive with etu use to কম কৰিম. Complete abandoning is not de-dollarization. De-dollarization or meaning to কি হয়? De-dollarization refers to the decrease in the usage of dollar in global trade. Decrease, not abandoning. So 1 is wrong. China and Russia have increased the use of their local currencies in barely. Yes, it is right. It is right. 2 number to right. De-dollarization aims to strengthen the dominance of gold as the sole global reserve asset. Sole global reserve asset. তেতিয়াহ'লে ব্ৰিক্স কাৰেঞ্চিৰ কি হ'ল? এই যে চাইনাই যে এডভোকেট কৰি আছে ব্ৰিক্স কাৰেঞ্চি হ'ব লাগে এই পাঁচটা কাণ্ট্ৰিৰ মাজত, আৰু যোনে যোনে বিচাৰে ব্ৰিক্স কাৰেঞ্চিত কৰিম গোল্ডৰ কথাটো কোৱা নাই. Statement 3 is also wrong. Only 2 is right. So your right answer will be only 1. Only 1. Next, who is most likely to become a money mule in the operation of mule bank account? Money mule. My mule bank account or meaning to কৈ আছো. I am telling you the meaning of this mule bank account. Mule bank account is a type of account which is used to scam individual, which is used by the fraudsters to scam or fraud one individual. They whole mule, hetu whole mule bank account. Now who is a money mule? Tell me now. কি হ'ব money mule? Okay, answer he said D. D. তপনে কৈছে এ, দিলীপ ডি, সংগীতা ডি. আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ দেই, মিউল বেংক একাউণ্ট মানে এটা বেংক একাউণ্ট ন, এটা বেংক একাউণ্ট যোনটো ফ্ৰড স্কেমচাৰ্ছবোৰ থাকে ন, ঠগি মানে কি বুলি কয় এইটো এছএমএছত আই ডোণ্ট ন, ঠগিবলৈ যে বহি থাকে যে সিহঁতেতো কিবা এটা বেংক একাউণ্ট ইউজ কৰিব ন, তোমাৰ পইচাটো লৈ যে তাতে দাম কৰিব, সেই বেংক একাউণ্টক মিউল একাউণ্ট বুলি কয়. তো মানি মিউল কোন? ফিনান্সিয়েল এক্সপাৰ্ট উইথ বেংকিং নলেজ, হাই নেটৱৰ্থ ইণ্ডিভিজুৱেল, ছিনিয়ৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল, নে ইণ্ডিভিজুৱেল উইথ লিমিটেড ফিনান্সিয়েল লিটাৰেচি? মানে আমি যদি ঠগন খাওঁ আমি হ'লোঁ মানি মিউল. চ' যদি কোনোবা এটা ফ্ৰডষ্টাৰ আমাক ঠগন দিলে, পইচা লৈ গ'লে, আমি হ'লোঁ মানি মিউল. চ' ৰাইট আনচাৰ উইল বি ইণ্ডিভিজুৱেলছ উইথ লিমিটেড ফিনান্সিয়েল লিটাৰেচি. Okay, so hopefully we are done. We are done with all the questions for today. So thank you so much for doing the class.
আৰু নেক্সট ক্লাছ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ হ'ব আৰু ডিফাৰেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহিব তোমালোকেও যদি কিবা আৰু জানিব ইনপুটছ দিব লাগে মাই নাম্বাৰ ইজ ফিউ পিপল গ্ৰুপত আছোঁ মই আমাৰ ক্ৰেছ কোৰ্ছ গ্ৰুপত তাৰে পৰা মোক মেছেজ দিলে হ'ল চ' চলো বেছি আৰু কৈ নাথাকোঁ গুড নাইট টেক কেয়াৰ